Good morning guys, JJ Jazil na po ni mag-release na po ng unit. Tuod guys, yung release is paluwagan ni siya release batch 5. Si batch 5 receiver si Sir Jordaniel. Sir, congratulations sa imong unit sir. Tuod guys, open namin for batch 6 guys ha, among paluwagan. 9K ang monthly and then for 24 months lang siya guys. So, tumugan siya na guys, na aming minivan. So kani guys, Raptor Gray ang gipilit ni sir. Check na itong sulod. Okay, open na to. Kani siya guys is power window ni siya guys. Ang nakuha ni sir. Atong dashboard guys, tara. Check na nato na guys ha. Or gapon, hamis gapon. Ay kausaban of course with stereo gapon na og backing camera. O na to guys ha, ang odo guys is 128,000. Presko pa kayo. Nakachamba sa dani. So kani guys gion, bugnaw ang aircon, goods kayo. Itong tanong reverse cam, okay, ligana siya, goods siya, goods. Okay, black leather seat to, nang ipili ni sir, color sa upholstery. Check na to sa likod, black yapon ang straight seat ni sir, ipili. Bagay ra. So naasad siya matting, black matting sa front, second row and sa third row. Nara. Black matting, para pantay ra tanan. Of course guys, mapilo yapon yung straight seat guys ha, mura yapon, birahon to. Ipilo. And then sa likod naapod tay isaka na rin mo siya guys. Sa isaka, matumbar na siya guys. So mapilo na siya. So kana siya guys. So sa likod na guys, atong open source pag kasi na wala pa na nabafingan guys. Hamis na kayo. So dito sa likod, okay. As you can see guys, black ang leather na gipili ni sir. Sa front o sa back and then matting black yapon. So kung ano siyang sulod guys, luwag kayo. Sigo to 7 to 8 persons kali guys. Okay. Congrats again Sir Jordaniel sa batch 5 receiver guys. So katong gusto mag-appeal guys ha, batch 6 open na ta. 9K lang monthly guys for 24 months. More gyapon, PM lang mo, contact lang. Okay, thank you so much. God bless everybody. Shout out Kevin and Joshua Lumingas. Bye.